zao. Le antony ny antsona dia mazava ho azy fa nytany voaloha vao mivoaka tany amin'ny Kolobera dia hoe ahoana tsara ny amin'ny sabotsy. Ny amin'ny sabotsy zany a rehefa noenona ny valitenin'ny préfet dia nanome izy nanao accord de principe izy fa nametraka ainy izy hoe asio fandamina ary ataovana fiarovana ny filaminam-bahoaka. Dia rehefa mifampidinika ny ekipa dia hoe aleo ahemotra fa tsy azakazahana fa ny fisaoran'ny président nyvoaka malagasy tamin'ny fahatongavana be dia be naneo ny safidiny dia ngeza be ho anay a ka raha ataontsika hoe miemotra kely azy io tsy ho adinay ny saotra nyvoaka malagasy. Zay zany a ny antony voalohany ny antsonay anareo fa misy antony ray faharoa zany a zay zaraina aminareo satria zavatra manahina-tsaina anay le izy. Izahay nahatsapa tatoato fa sahirana ny vahoaka malagasy eo amin'ny fahazahoana ny voka-pifidianana ary dia lasa fomba fiadinay aza ny fanaovana information fa manipulation de l'information le anay ihany ny voiziko rehefa mandresy dia lefa resy tsy ampiseho dia ny afarany zany lasa lalana tsy mety le izy ka dia zao ny zavatra tenenin'ny atao amin'ny KMR hoe izahay dia gaga raha toa ka 1500 bureau de vote no vitan'ny CENI hatramin'izao nefa izahay atao amin'ny foibe KMR amin'izao fotoan'izao dia mamoaka résultat sur 14 000 bureau de vote en 2 jours ary manahira-tsaina anay le izy satria ny antony dia zao le zavatra ampiseho zavatra global be zany hoe tsy ahitana tsipriany dia zay eto rehefa tonga dia efa mangataka avy hatrany mba hisy ezaka eo anivon'ny CENI mba hisino ny fizotrany fanehoana an'io voka-pifidianan'io amin'ny mangarahary fa mametraka any zany zay mametra-panotan'io fa manino izahay mahavita 14 000 bureau de vote miaraka amin'ny PV ary ny CENI 1500 fotsiny dia misy zavatra mahatonga anay miahiahy zavatra dia aleo ngamba metra ihany ka nomenay an'le fanazavana. Marina tenen'ny dirigeant teo a ny antony itsonanareo moa zany zay isoranareo ary rabanana ny communication rehetra. Ny voalohany indrindra zany dia mikasika ny CENI sy ny fomba fiasan'ny CENI sy ny zavatra voakan'ny CENI. Ny faharoa ny fiarah-miasa amin'ny DVM sy ny RNM eo amin'ny CENI sy ny DVM sy ny RNM. Ny fahatelo a fomba fiasanay atao amin'ity projet KMR ty a ahoana no fomba fikirakarana ny PV sy ny voka-pifidianana rehetra zany a zay iangavianay anareo rehefa avy eo hianaraka anay hijery tety ny salina sy ny toerana rehetra ampisehoanay anareo hoe ireto ny fomba fanaovanay reto ny fikirakarana ny reto voka-pifidianana rehetra. Voalohany aloha mikasika ny CENI aloha zany dia fantatritsika fa roa androandroany taorinan'ny 7 novembre zany androantsika zoma tamin'ny apobitsika ny fidy dia ny atrantsika eto aloha zany le dia 6% averiko tsara 6% ny bureau de vote PV mivoaka tamin'ny bureau de vote no kirakiray sy navoaka ny CENI rapport officiel tamin'ny DVM moa zany tena moany anazy sy RNM. Ireo PV ireo PV ireo ao anatin'ny roa andro dia nilaza fa misy candidat mitarika dia misy candidat mifanakaiky anazy eo. Ny zavatra misy ihany koa nefa dia aty amin'ny TVM sy ny RNM na misy raha ny fomba famoahana an'le izy dia teneny aminareo mazava androany hoe nomaly ny zavatra nitranga nandeha be ny resaka nandeha be ny feo fa izay koa dia nafantatra ary nahita maso fa misy ny fizarana vola any membre CENI sy any amin'ny TVM. Hitatsika tany amin'ny tambajotra rehetrarehetra ihany iny na tsy atao hoe manana marina manontolo volazana tany amin'ny tambajotra rehetrarehetra tany amin'ny réseaux sociaux tany dia izay kosa tena mahafantatra na ny olona nanolotra vola sy nitolorana andreo ary dia ny zavatra nisy omaly dia nangorona ny entana ny TVM sy ny RNM atao amin'ny CENI zay tena mahagaga anay mihitsy hoe ny ampitso ny fifidianana dia tsy misy TVM sy RNM ohatra ny hatramin'izay
izay mamoaka ny valim-pifidianana isaky ny ora voafetra dia efa nangorona entana ny TVM sy ny RNM. Nisy ny interpellation izay nataony candidat anay, candidat Marc Ravalomanana, miantso tany amin'ny CENI izy, miantso tany amin'ny TVM izy, ary miantso ihany koa, ary niteny ihany koa tamin'ny ny PNUD izay tonga teto Omaly. Tonga teto moa zany solitenan'ny secrétaire général Nations Unies sy ny représentante ny Nations Unies izay nampisehony an'ilay zavatra mitranga sy les proof fa indrindra zany fa ny interpellé andreo anankiroa ny zavatra mitranga zany dia efa vorona ny entany TVM sy RNM atao CENI dia naverina indray asan'izana mbebaiko sisa fa dia naverina ny instalena atao amin'ny CENI indray misoranay izay kanefa izay zavatra zay dia manamafy le AIA ary ny AIA tsy havanana fa manamafy ihany koa zavatra mitranga rehetra hoe inona marina ny tiana hiaviana inona ny konokonoina amin'izao fotoana zao raha ny voka-pifidianana zay kirakira voka-CENI hatramin'izao zay 6% amin'ny bureau de vote mikirakira zany hoe PV vitsy de vitsy tsy ahafahana mihitsy miteny amintsika miteny androany na rapitso hoe ianona no mandresy na ianona no resy fa io fantatritsika hoe tsy maintsy misy ny mandresy ary tsy maintsy misy ny resy fa mba resy ary mandresy ampamalirana anadaholo zay tadavintsika rehetrarehetra zany. Ny faharoa ny ataon'ny QG KMR dia mazava tsara ny fomba fiasa izay hoe avelinay mijerenareo rehefa avy eo traitement sur PV au vu anaty PV zany hoe mahita PV procès verbal ara-dalàna izahay no ampidirina ao anatin'ny ordinateur sy ny sisa rehetrarehetra fomba fiasa amintsika amin'ny teny androany mavita 13 000 14 000 latsaka kely eo zany zay amin'izao fotoana zao 13 305 zay nisy amin'ny PV tonga eto amin'ity toerana ity androany. Raha izay zany dia efa mihoatra ny 10 isan-jato naseho anay ny PNUD zany fomba fiasa zany maly ary hitan'zareo mihitsy hoe crédibilité ny fomba fiasany KMR ato hitany daholo hoe hidy reto ny PV tonga ato mandeha ary mandeha ary pirina ary en sécurité tsara amin'izao tsika miteny zao ny PV anay rehetrarehetra reo noho ny filana eo aorianao raha nisy ilana anazy zany. Mikasika ny resaka kolokolo ny resahana eto mandeha be ny resaka fa efa manao préparation psychologique zany ny ainao manjery sasatsasany any amin'ny toerana sasa moa be efa manao fety manakorotana sainy vahoaka zoany rehetrarehetra no mamoaka ny zay PV opelatana ny zoanareo mpanao gazety mamoaka zany faraka fantatra hoe CENI ndrery no any androm-panjakana afaka mamoaka ny résultat vontsimaiky dia ny HCC no mamoaka ny résultat définitif fa à titre d'information ny amoahana kosa ny reny voka-pifidianana reny kosa tsy ilazana kosa fa tonga dia iteny izay fa maresy na ny hafa iteny hoe maresy fa izay kosa miteny hoe ato ny traitement ny QGM KMR mamoaka ny reny izay à titre d'information ary ny olona fotsiny no mahafantatra fa io zany no mivoaka ato fa ny zavatra fantatra dia ny PV ampelantananay dia mitovy lanja ny PV any ampelantanana ny CENI mitovy lanja ny PV any ampelantanana ny ministère de l'intérieur mitovy lanja any ampelantanana zay candidat hafa rehetra zany zay zany ny farany hoe misy olona mieritreritra no forcine sur forcine anamboletra miaraka amin'ny firaisana tsokombakomba ny CENI sy ny TVM sy ny RNM zay teanao filazana melofa hoe olany izy dia eto moa zany zay dia hoe fampitandremana satria nampitandrina ny CENI amin'ny rehetra zay mamoaka ny voka-pifidianana rehetra dia zay ndraiky koa zany mba mampitandrina ihany koa hoe sanatry ny vavako ny CENI hiditra amin'izany zavatra zany amin'izay résultat kely avoakany amin'izao tsy mino izay fa rapitso rafakapitso vita anao ny asany olo zao raha zao fomba fiasan'ny CENI hatramin'izao zany hoe manakina mihitsy izahay ny zavatra miseho ary milaza io koa mampafantatra ny olona rehetra amin'ny fanakorotana-tsaina misy amin'izao fotoana izao. Eto moa zany dia lazay lehy tsara hoe nisy ny PNUD zay nampisehonay ny fomba fiasa rehetrarehetra tato dia afaka na tsy miteny ary izy na tsy afaka miteny ary izy fa nahita kosa ny crédibilité ny fomba fiasa sy ny PV sy ny traitement zay nataonay teto izahay zany eto dia laza fotsiny hoe ny transparence ny CENI zava-dehibe indrindra amin'izao fifidianana zao ny zavatra misy hatramin'izao tsy ahitantsika mihitsy amin'ny site ny CENI hoe bureau de vote etarina hoe
valim-pifidianana isaky ny biro-pifidianana tsy ahitantsika zany fa tonga dia mba maray. Inona ny ao ambadika izay? Zay no antom-pisiany seni zay mamoaka ny valim-pifidianana tamin'ny bureau de vote anankiray. Ny antony rehefa tonga ao amin'ny seni daholo ny valim-pifidianana rehetra, ny dernier prix zany moa zany hoe 7 andro alohany aorianan'ny azahoan'ny valim-pifidianana farany dernier prix senia dia mamoaka ny résultat provisoire. Dia 2 andro aorianan'izay no anaovana ny recours any amin'ny HCC, anaovana ny fitoriana mikasika an'ireo zavatra tsy mety zany na tsy aminy. Ka raha tsy hita isaky bureau de vote io, sarotra be no miteny izany. Amintsika miteny zao efa mamoaka ny any amin'ny hafa any, mahita résultat hafa zay tsy mitovy amin'ny PV voaraina eto, ary zay afaka miteny fa ny PV voaraina eto rehefa hita nefa tsy mety dia tonga dia apetraka daholo. Fa ny PV izay marina kosa tsy zikianina dia iverinay fa marina, satria zay ny lalàna misy hoe ny PV am-pelatana rehetra manana droit daholo candidat rehetra, PV mitovy lanja daholo ireo, tsy misy hoe ty original fa original daholo izy rehetrarehetra. PV original ny eto am-pelatananay eto zay no tiany ampahafantarina am'ireo zany hoe okare aim-pireneny ty zavatra ty marina fa samy mamy vola ho an'ny hafa fa aza atao ohatran'izao ty firenena ty. Tsy olona raina iroa fotsiny no mifidy atao ty firenena ty fa marobe, vahoaka marobe, ho avy ny firenena marobe, ary ny lisam-pifidianana zay navoaka ny seni. Fantatritsika fa lisam-pifidianana tsy manjary hatramin'izay nisiny rehetrarehetra zay, ka raha mbola hiditra amin'ny zavatra fa ohatran'izay ihany koa, ngambany kosa dia tafahoatra izay zavatra zay. Ny maty tany am-pasana mbola menamena kara-pifidianana, ny velona tsy mena kara-pifidianana, ny olona tao anaty lisam-pifidianana tsy mena karatra, misy olona nanan-karatra tsy ao anaty lisam-pifidianana. Zany rehetrarehetra zany androany izay miteny izany fa aza tohizana intsony kosa sanatry ny vava hoe avy aminareo seni, sanatry ny vava no avian'ny fanafikana. Sotrandrea toko zay zany raha ohatra fehezinay iresaka any zay am'ireo namana zay tsy nahiteny malagasy, ka izy moa le namana tsy nahiteny malagasy zao. Les manifestations que le KMR a prévues au jardin d'Ambouzatou demain dans l'après-midi avec le président Marc Ravalomanana, et pour rencontrer et remercier le peuple malgache d'avoir participé massivement au moment du vote du 7 novembre. L'équipe a remercié officiellement la préfecture de police pour son accord de principe, et nous, de notre côté, nous avons pris en compte donc les réserves émises par la préfecture sur le plan sécuritaire. Donc nous avons décidé de reculer la date de rencontre du peuple de Tananarive avec le président Marc Ravalomanana. Ça, c'est le premier point qui a été soulevé pendant ce point de presse. Le deuxième point, c'est concernant la lenteur que nous suspectons, la lenteur de traitement des dossiers au niveau du CENI. À l'heure actuelle, le CENI, c'est 6% des dossiers traités aussi après les élections. Et nous, de notre côté, nous avons déjà la moitié des bureaux de vote du territoire. Aussi, nous nous demandons s'il n'y a pas quelque chose derrière ça. D'ailleurs, notre équipe sur terrain a constaté des circulations d'argent distribuées à certains membres de la CENI et de la radio-télévision nationale. Donc, nous avons remarqué que la télévision, après réception de cet argent, a décroché du siège de la CENI. Ensuite, nous avons vu que la CENI, jusqu'à maintenant, ne bouge pas et opte que dans quelques jours, les résultats provisoires du 7 novembre vont être publiés. Aussi, nous mettons en garde toute personne ou institution qui ne respecte pas la transparence, qui ne respecte pas les règles du jeu, des jeux réglementaires déjà existants qui gèrent cette élection, pour tout essai de hold-up électoral. Nous ne pouvons pas accepter un hold-up organisé.
Et nous serons fermes sur cette position-là. Et nous demandons fermement à la CENI de publier, bureau de vote par bureau de vote, les résultats du 7 novembre. Pourquoi? Parce que à la fin de la publication à 100% des bureaux de vote, nous ne disposons de 48 heures. La CENI vient de montrer que 48 heures, ils ne peuvent effectuer que 6%. Comment voulez-vous que les candidats comme nous puissent faire 24 000 bureaux de vote en 48 heures pour faire notre recours? Donc, fermement, nous demandons une transparence au niveau de la CENI pour que les résultats des élections soient publiés, bureau de vote par bureau de vote. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter notre local pour voir comment nous traitons notre dossier, c'est-à-dire l'arrivée des procès-verbaux venant des régions, ensuite le traitement que nous faisons au niveau de l'équipe territoriale, puis la transmission au niveau de l'équipe informatique et enfin la publication d'un résultat qui reste à notre disposition à titre d'information pour nous, équipe dirigeante et décideurs, mais aussi pour les membres du KMNR qui viennent ici pour s'informer et pour éviter que notre personnel et nos membres du parti ne soient pas sujets à des manifestations, des manipulations d'informations qui est très négative à l'heure actuelle. Nous vous remercions.